पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अमूमन पाकिस्तान के जितने भी अहम मामलात होते हैं, चाहे वो कानूनी मामलात हो, सियासी मामलात हो, बिजली का बहरान हो, उसके अलावा जलाओ घिराव हो, दहशतगर्दी हो, टारगेट किलिंग हो, जो भी हो, उस पर मर्द सियासतदान जितने भी हैं उनको आपने सेनेट में, असेंबलीज में एहतजाज भी करते हुए देखा और हमारे शोज़ पे हमेशा डिबेट में आगे आगे बढ़कर बात करते हुए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हुए देखा। लेकिन आज हमने पैनल थोड़ा मुख्तलिफ किया है, क्योंकि ना सिर्फ जमहूरियत को पहली दफ़ा पाकिस्तान में 5वां साल मुकम्मल होने को है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन ख़वातीन जो हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, उन्होंने अपना रोल किस तरह प्ले किया, वो क्या देखती हैं, क्या उनकी क़यादत ने उनको आगे बढ़कर इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ दिए, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ पर बात करने की इजाज़त दी, एडजर्नमेंट मोशंस लाने की इजाज़त की, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की या नहीं की, अपनी अपनी क़यादत के हवाले से और पाकिस्तान की इस सूरत हाल के हवाले से उनका इस पूरे 4, साढ़े 4, 5 साल में किस किस्म का असर रसूख रहा है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट से। आपका मैं भी तारुफ कराती हूँ इस छोटे से वक्फे के बाद। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, हमें यहाँ ज्वाइन किया है स्टूडियो में समीना खबर हयात साहिबा ने। मेंबर हैं ये पंजाब असेंबली की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं ये लेडीज़ विंग की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शर्मिला फारूकी साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट रुकन भी हैं, और उसके अलावा आप कोऑर्डिनेटर टू द चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। आरफा खालिद साहिबा मेंबर हैं पंजाब असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक रुकन है, और शगुफ्ता मलिक साहिबा मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, ANP से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसकी जिम्मेदारी हम किस पर डालें? जैसे मैंने कहा, अपनी अपनी क़यादत के अंडर जो आप लोगों ने काम किया है या जो करते हुए देखा है, आप क्या फील करती हैं, किस तरह आपने देखा है? आपकी पार्टी ने आपको इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हैं उनमें शामिल करते हैं, नहीं करते? बहुत शुक्रिया जैस्मीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़वातीन चूँकि 50% है हमारे पाकिस्तान की, शायद उससे भी ज़्यादा हो गई हैं कुछ, तो जैस्मीन हमारी जमात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। मेरी मिसाल ले लीजिए, असेंबली में मैं बात करती हूँ और खुल डुल कर बात करना, मेरे साथ मेरी और जमात की ख़वातीन जो हैं, हमें हर लिहाज से हमारी पार्टी ने इजाज़त दी हुई है, लाइंस दी हुई हैं कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से हाउस के अंदर प्रोटेस्ट करें, बिजनेस दें, बात करें, इश्यूज़ की सियासत करें। जितने मामलात हैं आप देख लीजिए, अनफॉर्चुनेटली पंजाब हुकूमत की मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और अनफॉर्चुनेटली पंजाब हुकूमत 2008 के बाद से अगर आप इसकी रेशो निकाल लें, आपके प्रोग्राम में एक रिपोर्ट चली थी कि सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा तशद्दुद, ख्वाह वो रेप की सूरत में हो, ख्वाह वो तेज़ाब फेंकने की सूरत में हो, ख्वाह वो FIRs कट रही हैं, तो वो औरतों के ऊपर हो रहा है। पंजाब में क्राइम रेट औरतों का सबसे ज़्यादा है।
پھر آپ نے اسی رپورٹ میں اور بھی بہت سی باتیں آپ نے اجاگر کی تھی، لیکن آپ کا تو کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، آگے سے گورنمنٹ اس کو سنبھال لینا، لیکن مجال ہے کہ گورنمنٹ کے کوئی جون رینگی ہو. آپ خود بتا دیجئے ہمارے دور میں 6 عورتیں وزیر تھیں، بہت سے نام ہیں، ابھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اس کا، اور ان کے دور میں جو نون لیگ اب موجود ہے گورنمنٹ میں، ان میں ایک بھی بتا دیں کوئی پارلیمانی سیکرٹری یا کوئی عورت وزیر ہو. آپ مجھے بتائیں نا، آپ تو ایک وہاں بھی ہیں، نہیں ہے، کوئی نہیں، ایک بھی نہیں ہے جیسمین. میں تو وہاں کی یہ امپورٹنٹ عہدے نہیں دیتے، دینا نہیں چاہتے، کیا وجہ ہے؟ یا خواتین خود نہیں لیتی؟ یہ تو خواتین کو نمائندگی نہیں دینا چاہتے. انہوں نے تو 18ویں ترمیم میں یہ شکل کو منظور کر رہے تھے کہ عورتوں کی یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ ختم کی جائیں. یہ تو پیپلز پارٹی کہتے ہیں ویسٹ ہے نا، آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں اس لیے. یہی تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ وہی مائنڈ سیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے جو کہ عورت جو ہے وہی پرانا دور، پیر کی جوتی ہے، یہ ابھی بھی انہی کو سمجھ رہے. جبکہ عورتیں، آپ نے خود دیکھا، آپ ایک عورت ہے، میں ہوں، یہاں پہ اور خواتین بلائی ہیں، یہ سب لیجسلیٹرز ہیں، یہ اپنے اپنے تئیں ہر کوئی اپنا کام کر رہی ہے اور بڑی ذمہ داری سے کر رہی ہیں. میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ عارفہ خالد جو ابھی آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں کہ وہ کام نہیں کرتی ہیں، وہ پرسنلی بہت کام کر رہی ہیں، پارٹی کے لیے بھی کر رہی ہیں، لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو کیا کوئی صلہ یا کوئی ریوارڈ دیا گیا ہے؟ اچھا اوکے، یہ تو عارفہ خود بتائیں گی، لیکن میں شرمیلا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین کی طرف نمائندگی ہے وہ بڑی obvious ہے، تو ظاہر ہے مجھے وہ کہنے کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ محترمہ سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. بہرحال یہ جتنا بھی اب پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ایشوز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں جتنی بھی اور آپ کے ساتھ آپ کی کولیگز ہیں یا ورکرز ہیں، کتنی انوالوڈ ہوتی ہیں اسمبلی میں، لیجسلیشن میں، کتنا ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ جاسمین دیکھیے، نہ صرف سندھ میں بلکہ اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، جو 72% لیجسلیشن جو سامنے آئی ہے وہ خواتین نے موو کری ہے. پرائیویٹ بلز سب سے زیادہ انہوں نے موو کرے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو خواتین سے ریلیٹڈ ہو، ان کے ساتھ زیادتی کے ہو، یا کوئی اور نیشنل ایشو کے اوپر اگر اس کو اسمبلی میں اٹھانا ہو، خواتین نے سب سے پہلے اس کو موو کیا ہے، اس پہ ڈیبیٹ کیا اور میننگ فل ڈیبیٹ کیے. یہ مردوں کی طرح نہیں ہے کہ مار دھاڑ ہنگامہ، ایک دوسرے کو تھپڑے گھوسے مارنا. عورتوں نے ایک لاجیکل ڈیبیٹ اس پہ کری ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ میری جماعت نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، آصف علی زرداری صاحب بھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم صاحب بھی اس چیز پہ ہمیشہ پیرن رہتے ہیں کہ خواتین کو ہر شعبے میں ریپرزنٹیشن دی جائے. حال ہی میں ہماری ایمبیسڈر شیری رحمان صاحبہ کو لگایا، خاتون کو لگایا، اسپیکر سے لے کے دین ڈپٹی اسپیکر سے اسمبلی کی، اور تمام کی تمام خواتین آپ دیکھیے ڈفرینٹ عہدوں پہ، اور بالکل، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا خواتین آگے آ رہی ہیں. ڈیسیجنز میں آپ کو کتنا انوالو کرتے ہیں؟ ڈیسیجنز میں بھی انوالو کرتے ہیں یا ڈیسیجنز اوپر سطح پر ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے. نہیں دیکھیے، پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، فیصلہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کرتی ہے، لیکن آپ کو کانفیڈنس میں ضرور لیتی ہے، اور ان میٹنگز میں جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو پورا ٹائم اور وقت اور موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایشو ہو، لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے ہو، جنرل الیکشنز کے حوالے سے ہو، یا کوئی ترمیم کرنی ہو، یا کوئی لیجسلیشن ہے، خواتین کو خاص طور پہ بلایا جاتا ہے، ان سے ڈسکس کی کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے ایک بات کہتی تھی، میں نے ہمیشہ سوری میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال دماغ میں اٹھا. میں نے اکثر خواتین سے یہ سنا ہے، میں نام نہیں لوں گی، ممبرز ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کی، انہوں نے کہا جی مرد حضرات ہمارے فنڈ لے لیتے ہیں ریزرو سیٹ کی خواتین سے. ہمیں تو فنڈ دیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں. پنجاب میں تو اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ یہ جو بیچارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو تو یہ رینگ کے رلاتے ہیں، ان کو فنڈ دیتے. خدا کی قسم، ابھی پچھلے دنوں آپ بتائیں گی سمینا جی زیادہ بہتر طریقے سے، کہ انہوں نے شور مچایا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے فنڈز کو ریلیز کرو. بالکل، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو. کیا ریزرو سیٹ کی خواتین کے فنڈز لے لیتے ہیں مرد اپنے حلقے میں لگانے کے لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ بنایا گیا کہ جی ایٹ لیسٹ سینٹر میں ایسا نہیں ہے. سب کو فنڈز ملتے ہیں اور بہت زیادہ ملتے ہیں. میں تو ایم پی اے نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے بھی فنڈز دیے گئے. ایگزیکٹلی، اس کے باوجود فنڈز دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ مانگا جاتا ہے کہ جی پروجیکٹس کون سے لگانے آپ بتائیے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ بھی
आके सिंध के अंदर अगर कोई हम प्रोजेक्ट उनको पेश अगर वो करें, सिंध में आ जाए ना, आते हैं बहुत कम, नहीं बहुत ज्यादा आते हैं, नहीं। अक्सर आते हैं। मैंने तो कभी देखा एटलीस्ट once in 2 months he is always over here. ओहो शर्मिला, what are you talking about? मैं बता Are you confusing him with the president of नहीं, Pakistan? प्रेसिडेंट साहब तो बहुत ज्यादा आते हैं। आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं आते असेंबली में, उनको तो वांटेड वजीर आला कहा जाता है ना। हम अक्सर प्ले कार्ड लेके बैठे होते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब आप वांटेड हैं, आप पंजाब असेंबली में तशरीफ लाएं, वो तो आते ही नहीं। 4 सालों बड़ा में मसला है उनका, वो बेचारे का इनके साथ, इन लोगों के साथ तो इतनी ज्यादती है वो तो उनकी कि वजीर ये आप कैसे कह सकते हैं? सुने वजीर आला पंजाब के पास 14 महकमे, दरवाजा बंद करें, पंजाब काबीना का इजलास हो जाए। नहीं तो अभी जो अब टेंट मेरी लगा बात के सुनिए बैठे शर्मिला, हैं, छोड़ दें आप पंजाब की टेंट बात लगा ना के करें। जो बैठे यार हैं यहाँ वो टारगेट किलिंग के वो बगावत किनारे में पाकिस्तान आपके होम में मिनिस्टर लोग छुट्टी जलीलो पर होते हैं। ख्वार हो रहे हैं जैस्मीन, और सिर्फ सेक्रेटरीज बैठे क्योंकि वजीर तो कोई है ही नहीं। अच्छा आरफा खालिद साहिबा, यही सवाल जो मैंने अपनी 2 मेहमानों से किया, यही मैं आपकी तरफ और शगुफ्ता साहिबा की तरफ लेके आती हूँ। डिसीजंस में, कौमी मसाइल पर बातचीत में, मीटिंग्स में, जलसे जुलूसों में, दीगर जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खवातीन को कितना प्रमोट किया जाता है, कितना ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मीन साहिबा जी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि बहुत सी जो गलत फहमियाँ मेरा ख्याल है मेरी बहनें बावजूद पंजाब असम्बली में होने के बावजूद कुछ चीज़ें शायद उन्होंने नोटिस नहीं की। हालांकि समीना खावर बड़ी एक्टिव मेंबर हैं एंड आई अप्रिशिएट हर बोल्डनेस एंड उनकी ब्रेवरी, जिस तरह वो सबके साथ बात कर लेती हैं। बट अदर दैन दैट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत ने इस वक्त सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन ही पंजाब में हुई है। इस वक्त बाकी सब सूबों से ज़्यादा लेजिस्लेशन पंजाब में हुई है, और एक खातून रुकन होने के मामले में हमारा फ़र्ज़ ये है कि किसी गलत फैसले को ना होने दें। अगर कोई गलत फैसला होने लगा तो सब खवातीन ने इकट्ठे होकर उसके लिए आवाज़ उठाई। इसमें चाहे मेरी पार्टी की खवातीन थी या पंजाब की दूसरी पार्टीज की खवातीन थी, इसमें हम सब इकट्ठे रहे। इसके अलावा मैं आपको जो थोड़ी सी कुछ बातें कहूँगी, मैं मानती हूँ शायद मिनिस्टर, हाँ जी, मिनिस्टर वाली बात बिल्कुल, शायद हमारा एक इंडिपेंडेंट वुमेन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो हमारा बना है, जिसके अंदर सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हमने अभी 34 नकाती एक प्रोग्राम दिया है 8 मार्च को, जिसके अंदर वो चीज़ें की गई हैं जो अभी तक किसी और सूबे ने बावजूद बहुत से मिनिस्टर्स होने के नहीं की। उसमें सब खवातीन शामिल हैं। सब खवातीन से पूछ के वो सब चीज़ें बनाई गई जो खवातीन के लिए बेहतर थी। नहीं लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं उसमें से आरफा, मुझे तो पता जितना इनहेरिटेंस मेरी जमात नहीं पता, तो पता भी जितना आपको है उतना ही मुझे पता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऐसे नहीं कह सकती कि आपको पता नहीं है। हम पता है भी यहाँ बैठे हैं, आप प्राइवेटली अगर अपनी मीटिंग्स बुला के ऐसी बातें करने के लिए तो मैं आई नहीं हूँ जी। किसको पता है किसको नहीं, अगर आप मेरी सुन लेंगी जी आपने कहा ना तो मेरी बात आपको भी समझ आ जाएगी। मैं भी आपको यही पूछ रही हूँ। वो कह रही है उनकी पार्टी ने बनाया है, तो वो उनकी खवातीन की पार्टी ने, आप यही हमने बनाया है आपकी पार्टी की। फिर ठीक है, मैं समझी। आप देखिए जो हुकूमती पार्टी होती है वो अपनी बात कर रही है, हुकूमती पार्टी कुछ इनिशिएटिव्स लेती है, ठीक, एंड उस हुकूमती पार्टी ने जो इस वक्त PMLN की शक्ल में पंजाब में मौजूद है, हम लोगों ने अभी सबसे पहले हमने 15% औरतों का कोटा दिया है जॉब्स में। 33% औरतों की नुमाइंदगी हमने की है। ऑटोनमस जितने बॉडी के जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, हम लोगों ने बताती हूँ सिंध ने हमारा कैबिनेट का कोटा कैबिनेट की टेबल पे उसके अंदर बातें नहीं हुई हैं, जहाँ ये लोग चाय कॉफियां पीते हैं या खैमों में बैठते हैं, ये वहाँ पे बातें हुई हैं। ये असेंबली फ्लोर पे नहीं हुई, वहाँ पे लेजिस्लेशन होती है। नहीं वो कह रही हैं तो हुई होगी ना, कह रही है ना कि ये हमारी कैबिनेट मीटिंग में 8 मार्च को